Okay, welcome back, dear students. Today we will discuss part second of chapter number 6, Political Science, class 10th, Political Parties. आज हम नेसेसिटी देखेंगे. 5 पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन पर हम डिस्कस कर लेंगे. यह 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में. सबसे पहले नेसेसिटी एंड दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर, एंड थर्ड पॉइंट इज मॉरल फोर्स बिहाइंड पॉलिटिकल पार्टीज, एंड फोर्थ पॉइंट इज पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड फिफ्थ पॉइंट इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. जहां तक नेसेसिटी का ताल्लुक है, हमने पहले फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी, जिसमें 7 फंक्शंस हमने पढ़ी है कि इनकी 7 फंक्शंस हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, या जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनकी यही 7 फंक्शन होती हैं जो जरूरी इनके लिए बनती है. विदाउट पॉलिटिकल पार्टी नो गवर्नमेंट कैन बी फॉर्मड. जब तक कोई सियासी पार्टी न हो तो हम हुकूमत नहीं बना सकते, हम मुल्क में अनारकी हो सकती है. तो ये बुनियादी चीज है. मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए सियासी पार्टियों का होना जरूरी है. तो ये फंक्शंस जो पहले पढ़ी हमने, वो जो 7 फंक्शंस हैं, हुकूमत तक रसाई, बहुत सारी फलाही स्कीमें बनाना, लोगों की बात सुनना, लोगों के अंदर कोई नया प्रोग्राम शुरू करना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही का काम होता है. इससे जाहिर हुआ कि जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके. अगर लोग अलग अलग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक प्लेटफार्म पे जमा होकर लोग कोई भी तब्दीली ला सकते हैं, मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये प्लेटफार्म एक पॉलिटिकल पार्टी फराहम करती है टू द कॉमन पीपल. नाउ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर. जैसे पहले मैंने लेक्चर में बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तादाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो सिस्टम है दुनिया में, बहुत सारे मुल्क हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज की तादाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट है. हर एक मुल्क में कोई एक ही सिस्टम नहीं है. इफ वी सी रशिया, चाइना, वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है. रशिया और चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है. पॉलिटिकल हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी, रशिया, चाइना, सिंगल पार्टी सिस्टम है. अब अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ यूएसए और यूके, अमेरिका और बरतानिया में, वहां पे 2 पार्टी होती है, डबल पार्टी सिस्टम. वहां 2 पार्टियां हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली कोई नेशनल लेवल पर तीसरी कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है. वो कैंडिडेट जो है, लोगों के जो ओपिनियन है वो ऑपरेट होती है, लोगों के ख्यालात यही 2 पार्टी जाहिर करते हैं, तीसरी कोई पार्टी नहीं हो सकती है. एंड नाउ कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, there is multi-party system. वहां पे 1-2 नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं और हो सकती हैं. अभी भी फॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू है. इससे आगे भी इसमें जो है वजूद पार्टियों का आना ये शुरू है, और ये मतलब होता रहेगा. और भी पार्टियां जन्म लेती रहेंगी लोगों की जरूरियात के मुताबिक. हम देखते हैं कि पुरानी जो पार्टियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही हैं, नई पार्टियां जन्म ले रही हैं. तो इसलिए ये काम शुरू रहेगा. लेकिन इस तरीके से ये एक ओपन, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, तो ओपन एंडेड ये है, ओपन फील्ड है लोगों के लिए, वो पार्टियां फॉर्म कर सकते हैं. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज मॉरल फोर्स बिहाइंड द पॉलिटिकल पार्टीज. अब इनके पीछे कौन सी ये डिराइव करते हैं, इंस्पायर करते हैं. कोई भी पार्टी किसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होती है. जैसे
ہم دیکھیں گے کہ جو کانگریس ہے، کانگریس سیکولرزم کی آئیڈیالوجی سے انسپائر ہے. تو اس آئیڈیالوجی کو اس سے انسپائر ہوتے ہوئے انہوں نے جو کانگریس بنائی ہے وہ یا کمپلیٹ سیکولر ہے. ریلیجن جو ہے، ریلیجن ان کا ہر ایک انسان، انڈیا میں ریلیجن ہر ایک انسان کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. تو باقی جو کام ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق طے پائیں گے. کانسٹیٹیوشن میں ریزرویشنز ہیں، کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن ہے دوسری چیزوں کے لیے، لیکن ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے. سپریم جو ہے سیکولرزم کے مطابق وہ کانسٹیٹیوشن تصور کیا جاتا ہے جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے. تو اسی طرح اگر ہم بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے، بی جے پی کا جو انسپائر ہے، بی جے پی نے جو انسپائر ہوئی ہے وہ ہندوتا سے ہوئی ہے. تو ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ یہاں ہندوتا غالب ہو، تو اس سے وہ انسپائر ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر ہم دوسری جو بی ایس پی بہوجن سماج پارٹی، وہ انسپائر ہے اس سے کہ جو ان کے امبیڈکر تھے، بی آر امبیڈکر، تو ان کا وہ مقصد یہ ہے کہ جو دلتس ہیں اور آدیواسی جو ہیں، او بی سیز جو ہیں، ٹرائبلز، ان کو آگے بڑھا جائے. اس کے لیے انہوں نے وہ پارٹی بہوجن سماج پارٹی وجود میں لائی ہے. تو پراپر یہ جو ہے پاپولر پولیٹیکل پارٹیز کی اگر ہم بات کریں گے تو نیشنل لیول پر یہ دونوں ایک ہی ہم اگر کنکلوڈ کر لیں گے، نیشنل لیول پر جو پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاپولر پولیٹیکل پارٹیز، ان میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیشنل لیول پولیٹیکل پارٹیز، ایک ہوتی ہے اسٹیٹ لیول. اسٹیٹ لیول پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی حکومت جو ایک ریاست میں ہوتی ہے، تو ان کا کوئی یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پر جائے. وہ ان کے ایم پیز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل کر یا اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے، یا الگ سے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے، تو یا کسی حکومت کے ساتھ مل جائیں. لیکن ان کا یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسری ریاست میں جا کر الیکشن لڑیں، اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کریں. جیسے کہ یہاں پہ کشمیر جے اینڈ کے میں نیشنل کانفرنس تھی، یا یہ کیا نام ہے اس کا، پی ڈی پی حکومت تھی. پی ڈی پی جو پارٹی ہے تو وہ نیشنل لیول پارٹی ہے. ہمیں سمجھنے کے، آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، یہ اسٹیٹ لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنل لیول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم نیشنل لیول کی بات کریں، نیشنل لیول کی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا مین ایم جو ہے کہ وہ سینٹر میں حکومت کرنا، مرکز میں حکومت کرنا. وہ ہر ایک اسٹیٹ میں کینڈیڈیٹس کھڑا کرتی ہے. پھر اگر میجارٹی اسے ملے تو حکومت بناتی ہے، اگر میجارٹی نہ ملے تو دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر کوئلیشن گورنمنٹ بناتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے پاپولر پولیٹیکل پارٹیز کی، ان میں ٹائم کے لحاظ سے ان میں جو ہے انڈین نیشنل کانگریس INC، انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ 1885 میں بنی ہے. تو یہ سب سے اولڈیسٹ پارٹی ہے انڈیا میں، سب سے اولڈیسٹ پارٹی ہے جو یہاں سیکولرزم کی آئیڈیالوجی پر یہ وجود میں آئی ہے. تو آزادی کے بعد جواہر لال نہرو نے اس کو آگے بڑھایا، اور فرام 1947 ٹو 1977 تک ان کی حکومت رہی ہے. سینٹر میں ان کی حکومت رہی ہے، اور زیادہ تر اسٹیٹس میں بھی ان کی حکومت رہی ہے. دین 80 to 89، دین 1980 to 89 پھر ان کی حکومت رہی ہے. تو آفٹر 89 دیئر سپورٹ ڈکلائن. 89 کے بعد ان کا سپورٹ جو ہے اب وہ کم ہونے لگا ہے، کم ہوا ہے. جس کی جو ڈکلائن سٹل دس از کنٹینیو. ابھی تھوڑا حال کے الیکشن میں تھوڑا سا چینج ہوا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہے ڈکلائن، ان کا ڈکلائن ہوا ہے. تو ابھی ان کا یہ سدھرنا، ہاں 2014 کے الیکشن میں انہوں نے 44 سیٹس ملی ہیں صرف، بس کانگریس کو 44 سیٹس ملی ہے آؤٹ آف
500 some seats, 543 seats, 44 seats मिली है इनको. Now फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. इनकी जो आइडिया, इसको फ्रेम किया गया है 1980 में. 1980 में भारतीय जनसंघ से इंस्पायर होकर तो उन्होंने बीजेपी बनाई है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए. और हिंदुत्व उनका एजेंडा है, हिंदुत्व इनका एजेंडा. इससे वो इंस्पायर हुए हैं, गोया यहाँ सब कुछ जो है वो हिंदुइज्म के मुताबिक दुनिया पर एक स्टेट को लाना चाहते हैं ये. एंड नंबर 2 जो इनका है J&K जो है वो कंप्लीटली ये करना चाहते थे. ये इनका उस वक्त का एजेंडा है कि J&K को कंप्लीटली सेंटर के साथ जम करे. इसी के सिलसिले में आर्टिकल 370 एंड 51A इन्होंने खत्म किया है 5 अगस्त 2019 में, लास्ट ईयर. तो ये इसी का हिस्सा है. इनका पहले से जो एजेंडा होता है हुकूमत है, इसलिए मैंने बताया कि एक एजेंडा के तहत एक यहाँ पे जो हमने पढ़ा मॉरल फोर्स जो है, इसके तहत कोई पार्टी वजूद में आती है, उन्होंने फिर लास्ट ईयर ये खत्म किया है. ये मान लो पहले से प्रोग्राम था कि अगर इक़्तिदार ना आए तो हम ऐसा करने जा रहे हैं. तो इनका ये जो ये चाहते हैं, इसके अलावा कि कॉमन सिविल कोड हो, तमाम मुल्क के लोगों पर एक ही किस्म का कानून हो, एक ही मतलब मुश्तरका कानून हो, मुश्तरका किसी बारे में कोई मुश्तरका सजा हो. इन्हें फिर मुस्लिम नहीं रहता है इसके ज़रिए से. तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो इन्होंने शुरू किया है इलेक्शन. पहले इनको खास पजीराई नहीं मिली है, लेकिन 1998 में NDA उन्होंने बनाई है. 1998 में NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. और इन्होंने स्टेट लेवल की कुछ पार्टियां उनका सपोर्ट हासिल किया. फिर उन्होंने वो इलेक्शन बनाए, जीता. और उन्हें उस वक्त 2082 सीट्स इनको मिली, नहीं 242 सीटें मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में उन्होंने उस वक्त हुकूमत बनाई. तो क्या काम किया इसके बाद, तो इनको बहुत सारे सपोर्ट मिला. 2014 में फिर इलेक्शन लड़ा. तो 2014 में इनको ये सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें मिली. तो नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंटली फिर दोबारा ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, तो उनकी क़यादत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा. और उस वक्त भी वो जीता. तो अभी दोबारा उन्होंने 300 ये जो है से ज़्यादा सीटें हाल के इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में उन्होंने जीता. इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनका मैनिफेस्टो यही है कि जो आदिवासी लोग हैं, दलित लोग जो हैं, उनको ऊपर उठाया जाए. इसके अलावा और भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, 2 कम्युनिस्ट पार्टी है. एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट ऑफ मार्क्सिस्ट, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी एक ही है. दूसरी है एक और पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP. और है आम आदमी पार्टी जो हाल ही में वजूद में आई है 2012 में. तो ये उन्होंने एक ग्रुप ने जो दिल्ली में भी हुकूमत करती है, वो उनका प्रोग्राम है कि सिटी ये जो है आगे भी इनका दिल्ली पे, यानी पूरे मुल्क पे हुकूमत करने का प्रोग्राम है. दिल्ली में इसको ये जो है बहुत सारी उनकी मेजॉरिटी मिली है, केजरीवाल को बहुत मेजॉरिटी मिली है. तो अब उन्होंने दिल्ली में हुकूमत बनाई है. आज भी उनकी हुकूमत दिल्ली में है. वो पार्टी जो है 2 किस्म की है. यहाँ पे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पर अलग होती है और स्टेट लेवल पर अलग होती है. इसके साथ ही ये चैप्टर जनरली कंप्लीट होता है. इसमें चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं.
تو ہاؤ کین پولیٹیکل پارٹیز بی فارمڈ، ابھی ہو سکتا ہے ایک اور لیکچر اس سلسلے میں دیں گے. تھینک یو ویری مچ.